Anong letter yan, baby? O. O, sige. Very good. Ano pa? Bilis, baby. Anong letter yan, baby? N. O, sige pa. Anong letter yan, baby? Kuha ka pa. O, anong letter yan? R. Very good. Oh, what's that letter? Indian flag. Very good. Oh, what letter is that? D. Very good. Oh, what's that? Leon. Ano yan? Letter? Leon say ano? I. A. Ano? Letter A. Very good. Get another one. Number 1. Another one. Ha? Baby, kumuha ka. Kumuha ka pa. No, baby. Hindi yan. Letter. Kumuha ka letter. Yellow. Pink. Which one? What letter is that? Letter ano? L. Very good. Oh, alin pa? Alin pa? Ito, baby. Yan. Oh, what letter is that? Z. Very good. Oh, kuha ka pa. Ito, baby. Ito. Ice. Damputin mo. Oh, show me. What letter is that? Again, F. Ah? F. Baby, look at mama. Oh, what letter is that? K. Very good. Letter yung hawak mo. Tingnan ko nga. Baby, pakita mo kay mama. Ay, hugit ko muna. Baby, pakita mo kay mama ang letter. Ganito Baby. ko, ganito. Ayan, oh, katulad. Ayan. Ano letter yan? X. Very good. O, kuha ka pa na. Isa pa. Bilis na. Nini, abutan mo nga. Oh, anong letter yan? N. Very good. Oh, ano pa? Ano letter yan? O. Eh? U. U. Very good. Oh, ano pa? Ayun pa, baby. Baby! Kuha ka pa. K. Nini, abutan mo nga. Bilis. Ang iba. Baby, kuha mo. Gail. Gail. Ayan pa, oh. Ayan pa. Oh, anong letter yan? Taas mo, baby. Hindi yan letter. Taas mo to. Oh, patingin mo nga. Pakita mo kay mama. Ito. Huwag yan. Oh, ano yung letter yan? Ano yan? Laksan mo, ano yan? Very good. Galit ka na. Oh, ano pa? Alin pa? Kuha ka pa ng letter. Nene, abutan mo nga. Dali. Ano yan? Letter. A. Very good. Oh, kuha ka pa. Kuha ka pa. Ayan, sa harap mo. Dami. Bilis na, baby. Baby. Oh, ayan. Anong letter yan? Ano yan? Ano yan? K. Tingnan mo kasi, baby. K. Eh? Ano yan? K. Eh? K. Hindi ah? Ano yan? K. Ila? K. Lollipop. O, ano letter yan? Laksan mo! Alisin mo sa... Very good. O, kuha ka pa, baby. Dahil, bibigyan kitang candy. O, anong letter yan? Laksan mo. C. Oh, very good. Anong letter yan? U. Very good. Ay, yung isa pa, yung isa pa. Ano letter yan? Baliktad. Letter V. T.
Oh, Tiyaw. T. Basta T. Wala na kadugtong. Oh, very good. O, kuha ka pa. Bilis. Yan pa, yan. Ano letter yan? Ano? B. B. Hindi yung V. O, iba yun. O, ano pa? Dalawa na. O, ano letter yan, baby? P. Very good. O, dadalawa na. Ano pa yan? O, ano letter yan? Yan. N. E. O, ano ba yan? O, ano letter yan? Q. Very good. G? Oh, very good. O, game. Anong color yan? Yellow lollipop. Yellow lollipop. O, ano? Kuha ka pa. Isa pa. O, anong color yan? Yellow bean. Very good. O, kuha ka pa. Anong color yan? Yes, orange. O, sige. Very good. Ano yan? Miss black. Ah, black yan? Miss blue. Oh, very good. O, ano yan? Miss black. Very good. Ano yan? Miss violet. Very good. Ano yan, baby? Ano yan? Miss red. Very good. Ano yan? Miss brown. Very good. Oh, very good, ha? Okay na. O, game. Ano capital ng Philippines? Manila. Ng Japan? Tokyo. Ng Italy? Rome. Ng France? Paris. Ng Ecuador? Quito. Ng Egypt? Cairo. Ng Qatar? Doha. Ng England? London. Ng Thailand? Bangkok. Ng Lebanon? Beirut. Ng Afghanistan? Kabul. Ng Jordan? Ng Jordan? Aman. Ng Spain? Ng Spain? Spain. Ano? Benin. Ng Bolivia? Abian. Mama. Bangkok. Ng Bolivia? London. La? London. Baby? Laba. Ng Taiwan? Bangkok. Taiwan? Yun. Tai? Taipei. Ng China? Ano capital ng China? Beijing. Ng Austria? Vienna. ng USA? USA. Opo. Yun. Mama. Ano nga? Capital ng USA? USA. Vienna. USA? Washington. Ng Germany? Germany. Opo. Korea. Very good. Yeah. Wala lutong kumayan. Ay, ba't pala kayo nakalayan? Nakaya, natural lang. Parang hindi tayo kasali. Rio. Sila na. Sila na kami. Sila na lang. Sila na raw lang. At Oh, inay. Kaway. Wala na ilalayo eh. Sige, sumama. Ayan. Nay, nene. Kaway. Ay, papa. Ay, papa. Ayoko yung tunga. Hindi pa natin. Napanood na ninyo. Ay, sa inyo po. Hindi pwede sa amin. Panunurin natin. Nene ho. Oh, pwede daw. Ngiti. Hindi. Katabi ang hirap. Yay! Sabi mo hi, Kuya Udo. Hi. Oh, sabi mo hi. Kuya Udo, dali. Mahal mo pa lang Si Kim.